The history of graffiti goes back to ancient times. The first drawings on walls appeared in past thousands of years ago. Later, the ancient Romans and Greeks wrote their names and protest poems on buildings. Modern graffiti appeared in Philadelphia in the early 1960s. The term graffiti was first used by the New York Times and the novelist Norman Mailer. Sejarah graffiti kembali ke zaman kuno. Gambar pertama di dinding muncul di Gua ribuan tahun yang lalu. Belakangan, orang Romawi dan Yunani kuno menuliskan nama dan puisi protes mereka pada bangunan. Graffiti modern muncul di Philadelphia pada awal tahun 1960-an. Istilah graffiti pertama kali digunakan oleh The New York Times dan novelis Norman Mailer. Galeri seni di New York mulai membeli graffiti pada awal tahun 7. The purpose of graffiti. Graffiti as a form of artistic expression, often associated with subculture as the rebel against authority. Graffiti is used to display artistic expression in public as a response to the lack of access to museums and art institutions, as well as the constant strife, discrimination, and struggle of life in the city. Graffiti remains the major form of street art, with other mediums have developed, including stencilling, stickers, and writing pasting. On the other hand, artists also use graffiti as a tool to express their political opinions atau indigenous heritage, cultural, and religious imagery and counter narrative to the dominant portrayals of life in the barrios. Graffiti sebagai salah satu bentuk ekspresi artistik sering dikaitkan dengan subkultur sebagai pemberontak terhadap otoritas. Graffiti digunakan untuk menampilkan ekspresi artistik di depan umum sebagai respon terhadap kurangnya akses terhadap museum, institusi seni, serta perselisihan, diskriminasi, dan pejuang hidup yang terus-menerus di kota. Graffiti tetap menjadi bentuk utama seni jalanan dengan media lain yang telah berkembang, termasuk stensil, stiker, dan pasta gandum. Di sisi lain, seniman juga menggunakan graffiti sebagai alat untuk mengekspresikan opini politik, warisan, atau pribumi, gambaran budaya dan agama, dan kontra narasi terhadap gambaran dominan kehidupan di barrios. Type of graffiti. Tagging is the easiest and simplest style of graffiti. It includes one color and the artist's name or identifier. Taggers are using graffiti from fame and notoriety. Their graffiti is to get their crowd atau group name and or their individual moniker up on building, sign, walls, edge. Tagging, yang artinya menandai. Pemberian tag adalah gaya graffiti yang paling mudah dan sederhana. Itu mencakup satu warna dan nama atau pengenal artis. Pemberi tag menggunakan graffiti untuk ketenaran. Tujuan mereka adalah untuk mencantumkan nama KRU atau grup dan atau nama individu mereka di gedung, papan, tanda, dinding, dan lain-lain. Throw up or a bomb, sometimes called a throwaway, is a simple form of graffiti. Sitting between a tag and a bomb is usually
paint with a simple letter outline and then with white color. Easy to paint bubble shape often from the letters. Kadang-kadang disebut Trowi adalah bentuk grafiti sederhana yang berada di antara tak dan bom. Biasanya dilukis dengan garis huruf sederhana dan kemudian diisi dengan warna. Bentuk gelembung yang mudah dicat seringkali membentuk huruf surat. Letters. Wheel style is an elaborate version of a throw up and is particularly hard to read. Wheel style often consists of arrows, curves, spikes, and other things that now graffiti artists may not understand. Wheel style adalah versi muntah yang rumit dan sangat sulit dibaca. Gaya liar seringkali terdiri dari panah, kurva, paku, dan hal-hal lain yang mungkin tidak dipahami oleh seniman non-graffiti. Blockbuster is blocky letters. Blockbuster are used to cover a larger area in small amount of time. Blockbuster can be painted with rollers, which makes them faster and easier to do. Blockbuster adalah huruf kotak-kotak. Blockbuster digunakan untuk mencakup area yang luas dalam waktu singkat. Blockbuster dapat dicat dengan roller sehingga lebih cepat dan mudah dilakukan. Bubbles. The letters are round, circular, and often enveloping partially one another, creating an image that seems to expand and bubble up in a way. Bubble graffiti can be done in two colors, where letters are sprayed in one color and letter outlined with another, creating a contrast, yang artinya gelembung. Huruf-hurufnya berbentuk bulat melingkar dan seringkali tumpah tindih sebagian satu sama lain, menciptakan gambar yang tampak mengembang dan menggelembung. Grafiti gelembung dapat dibuat dalam dua warna, di mana huruf-huruf disemprotkan dalam satu warna dan kemudian digariskan dengan warna lain sehingga menciptakan kontras. In sharp style, the letters or abstract elements are sprayed or painted in as sharp and angular forms as possible, yang artinya tajam. Dalam gaya tajam, huruf atau elemen abstrak disemprotkan atau dicat dalam bentuk tajam dan bersudut mungkin. Pitch or character, short for Mr. Page, paint freehand, a big and complex piece of wall painting that is time-consuming and difficult to execute. Its characteristic by many different components such as a rich plate, 3D element, and other visual marks. Potong atau karakter, singkatan dari mahakarya, dilukis dengan tangan bebas. Sepotong lukisan dinding yang besar dan rumit, yang memakan waktu dan sulit untuk dilaksanakan. Ini dicirikan oleh banyak komponen berbeda, seperti palet yang kaya, elemen 3D, dan tanda visual lainnya. Stencil is a form graffiti that makes use of stencils made out of paper, cardboard, other media to create an image or text that is easily reproducible. Stencilan atau stensil adalah suatu bentuk grafiti yang memanfaatkan stensil yang terbuat dari kertas, karton, atau media lain untuk membuat gambar atau teks yang mudah direproduksi. Wet pass. Wet pass refers to a method of creating or laying out publication bricks. In general, wet pass is a homemade consultation used for putting up posters. It's reliever, cap, and
easy to make a simple combination of flour, sugar, and water and can be cleared in large quantities. Posters which have been pot up with paws are referred to as with paws. Pasta gandum. Pasta gandum mengacu pada metode membuat atau menata halaman publikasi. Secara umum, pasta gandum merupakan ramuan buatan sendiri yang digunakan untuk memasang poster. Harganya relatif murah dan mudah dibuat. Kombinasi sederhana antara tepung, gula, dan air dan dapat dibuat dalam jumlah banyak. Poster yang ditempel dengan pasta gandum disebut dengan pasta gandum. Calligraphy. Calligraphy is an art or form that combines calligraphy, typography, and graffiti. It can be classified as either abstract expression. It is defined as a visual art that integrates letters into compositions that attempt to communicate a broad message through writing that has been aesthetically altered to move beyond the literal meaning. Kaligrafi. Kaligrafi adalah suatu bentuk seni yang menggabungkan kaligrafi, tipografi, dan grafiti. Ini dapat diklasifikasikan sebagai ekspresionisme abstrak, sebagai seni visual yang mengintegrasikan huruf ke dalam komposisi yang mencoba mengkomunikasikan pesan yang lebih luas melalui tulisan yang telah diubah secara estetik agar melampaui makna literal. Sticker. Sticker art, also known as sticker bombing, is a form of street art in which an image or messenger is publicly displayed using stickers. These stickers might promote a political agenda, comment on a policy or issue, or comprise a subcategory of graffiti. Stiker, seni stiker atau yang dikenal dengan sebagai stiker bombing adalah suatu bentuk seni jalanan di mana gambar dan pesan ditampilkan secara publik dengan menggunakan stiker. Stiker ini mungkin mempromosikan agenda politik, mengomentari kebijakan atau isu, atau terdiri dari subkategori grafiti.